o laba de natigɛ wɔrɔ ye Sodi k'a dɔn Sumɛlɛ Bube Mayiga min ye latigɛ ye ani Daka kura la Jɔni Sodi k'a dɔn ngana minɛ ngana kunungo ngana ani bi ngana tɛ kelen ye Jɔni Sodi k'a dɔn a wa diɲɛ bi yɛlɛma a dun ma yɛlɛma i ka yɛlɛma nɔfɛ n'o tɛ a da bi tu la stratège min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga Jɔni Sedu n'i y'a mɛn tubabukan la fin d'un mythe ni o de ye nin ye o kɔrɔ ye min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga siran min kun bi k'a ɲɛ i k'a dɔn a fɔra ko dabalitigi don fɛrɛtigi don Jɔni Sedu an bi donni min na ko bi a jirala k'a fɔ fufalaki de don foyi i ka jugu sa koyi voilà c'est a cɛ bi latigɛ bolo a to yen sa mais non moi j'ai lu le journal wallahi les gens pensent que parti y'a f'i ye sisan je n'invente pas politique don c'est politique Sumɛlɛ Bube Mayiga la fin d'un mythe point d'interrogation et il explique et c'est pas fini en 1991 Jɔni Sedu wulikajɔ ni jateminɛ cɛ minnu ye démocratie na jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a b'o camancɛ kolo la dabali tigɛra fɛɛrɛ tigɛra Jɔni Sedu nka i k'a dɔn kɔsa in na a taara i bila kɛwale dɔw la min kɔni ɲɛ juguyara latigɛ ani Daka kura la Jɔni Sedu a ko sonyani min kɛra jamana kɔnɔ o dossier datugura maa min b'i ka jamana fɛ maa min b'i ka jamana kanu Jɔni Sedu maa min b'a fɛ i ka jamana ka taa ɲɛ sonyani bakule de kɛra jamana kɔnɔ 2000 milliards o nafolo ka tunu e k'a fɔ o papier banna k'o datugulen don k'o kuma tɛ wuli bilen. C'est la théâtralisation des acteurs hybrides. C'est toi qui le dis. Moi je pose des questions et tu réponds. Hein? I don't know. Mama nika kewu. I ka jamana dafiri la milliard ba fila ni k'o de tunu na maa a bɛ tulon k'o dossier la kan hali n'o datugura i t'a fɔ ko k'a dayɛlɛ logiquement. Ale de y'a datugu wa? Non. Mais c'est la loi qui a fermé. Alors, ni loi qui a b'a dayɛlɛ mankan jumɛn b'o la? An ka taa. An ka taa sa. A fɔ ko merci. Jɔsi Sedu min ye Bube Mayiga ye uti kalo tile 26 le tigre jarabangana min ka jɔ ye Cour suprême de y'a wele Jɔni Sedu k'a dɔn ka taa ɲininkali bolo da ɲininkali minnu kɛra la i tulo fɔlɔ faux corruption favoritisme abus de confiance trafic d'influence o cayara dɛ nin y'a tubabukan ye ngalo sonyani bingani jɛjugu janfa nin bɛɛ maa kelen ne k'i ma min ɲininkali kɛra la o ye nin ye o tuma n b'a fɛ k'a f'i ye kelen de kɛra Mali ye moi je n'invente pas journal ye min fɔ n b'a k'o de f'u ye intégralement sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumɛlɛ Bube Mayiga Jɔni Sedu k'a dɔn maa gansan tɛ Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ka kɔn a minɛ don ɲɛ Jɔni Sedu k'a dɔn maa caman ɲɛna dabalitigi don fɛɛrɛtigi don nka a jɔra a la Ngaki Jɔni Sedu k'a dɔn a bangena juillet kalo tile 8 san 1954 Gawo jamana na Jɔni Sedu k'a dɔn bɛɛ ko a ma SBM o ye tɔgɔ in tigɛli ye k'a surunya Jɔni Sedu k'a dɔn kana miiri i kana taasi k'a fɔ fanga kɛra jamana kɔnɔ Bube Mayiga i k'a dɔn a ma gɛrɛ fanga min na o tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye service de renseignement ye n'o ye SA Jɔni Sedu don min a bɛ yen a kɛra siranɲɛfɛn ye i k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen siranna i fonctionnaire fara commerçant kan Jɔni Sedu k'a dɔn bɛɛ lajɛlen siranna sabula a don bɛɛ ko ayiwa Sumɛlɛ Bube Mayiga bɛɛ ka dossier b'a bolo l'homme des dossiers ko dossier bɛɛ b'a bolo le stratège malien den min ka dossier t'a bolo le tigre l'homme de Badala n y'a f'i ye a tɛ san fila bɔ n ko foyi t'a bolo bilen ne y'o fɔ e ye o dossier minnu b'a bolo o ye dossier kɔrɔw de ye o kuraw b'a bolo dossier kuraw b'a bolo a b'o bɔ mini ale yɛrɛ ka dossier ma bɔ nin ye wa Ala Jɔni Sedu sɛbɛnnikɛla kɔrɔ a ko ministre des affaires étrangères coopération internationale a y'o sɛbɛn kɔrɔ kɛ Jɔni Sedu k'a dɔn premier ministre ya a y'o kɛ IBK tile la Jɔni Sedu k'a dɔn awa min ye wulikajɔ ye ministre de la défense ancien combattant gɛlɛya min filɛ a nɔfɛ dɛ kɛlɛ ko in kɛra o waati de kɔnɔ kuma min sɔrɔsiw ka ayiwa minanko kuma bi sen na Jɔni Sedu i k'a dɔn ale de tun ye sɔrɔsi ɲɛmaaw ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de la défense ancien combattant septembre kalo san 2013 ka na bila 2014 la Jɔni Sedu k'a dɔn a da donna fɛn caman na avion zanko kuma min bi sen na n'a wariko ɲɛ ma se ka dɔn Ibrahima Bukari Keyita bi yaala avion min kɔnɔ Jɔni Sedu k'a dɔn a b'a ko ju la a b'a ko laban na a b'a bɛɛ lajɛlen kalama minɛn minnu zana sɔrɔdasiw ye n'u ko a wariko da jɛngɛnnen don Jɔni Sedu a b'a kalama a daminɛ fo ka taa fɔ a banna
journaliste Seydou n'a fɔra ko suɲɛni kɛra jamana kɔnɔ yalima o tigi k'an ka ɲininka wa a man ka ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Mali armée sɛgɛnna armée ɲanina journaliste Seydou k'a dɔn wari bakule de bɔra i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔsɔn nka wari in a t'a fɔ an ma se ka dɔn miliyari 100 ani miliyari 30 CFA wari journaliste Seydou k'a dɔn o de taara manamana ko la yalima o maaw balolen bɛ jamana kɔnɔ olu man ka ɲininka wa Bubé in na ɲininka journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Cour des comptes min ye awa bureau du vérificateur général Fonds monétaire international FMI journaliste Seydou ninnu de ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jalaki caman de ye wariw bɔra cogo min wariw suɲɛna cogo min wa min ni min y'a kɛ a dɛŋaniya bɛɛ b'u bolo politique dosa mais arrête ça ne m'énerve pas quoi vraiment arrête Abba Ibara ka Timbo sɔsɔ k'a fɔ ko Timbo sɔsɔ je n'ai pas dit ça c'est ce que tu dis c'est les journalistes non est-ce que Timbo parle ici Timbo parle c'est Timbo qui parle non c'est les journalistes qui parlent ayiwa parce que journaliste t'a ɲɛdɔn c'est politique ayiwa this is a politique mais min f'i ye waraw ka kɛlɛ kɔnɔ man ka y'o la ko fiyɛ dɛ kɔnɔ man ka to wara kunkan ko kuma la i ka mun bɛ nin na i ka mun i tɛ dɔ yɛrɛ journaliste kɔ i ka mun bɛ nin na mais c'est un journaliste qui écrit n ko c'est il écrit ce que Timbo a dit Namu moi Namu c'est ce que Timbo a dit donc je retire fo y'a daminɛ na a fɔ ye ko Timbo ka kuma de don journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko ŋanamu min kɛra jamana in kɔnɔ président bara ka yaala avion min kɔnɔ miliyari 20 CFA wari journaliste Seydou i k'a dɔn a da kelen ma se ka yaala a ko a bɛrɛ ta IBK ka avion min sa tuma min Amadu Tumani Ture ala k'a hinɛ o y'a sɔrɔ avion min sa a taara k'o to journaliste Seydou i k'a dɔn o jɔlen bɛ yen foyi den kelen t'a la avion bi pan ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u nana ŋanamu ni karaw kɛ fa bɛɛ fɛ journaliste Seydou ko IBK ka avion da kelen min ma se k'a fɔ avion o de mɔgɔ kamana quoi a jɛngɛna là sur ce point je te donne raison min ye nin hakilinaw ye a ko Bubé Mayiga maa kegundo a k'i sɔɔri i k'a dɔn i nɔfɛ fanga na o kɔni t'a tɔɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma nani bɛɛ lajɛlen bi fɔ a ma journaliste Seydou k'a dɔn t'a tɔɔrɔ janko ale kɔni bɛ min ɲini a k'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtena kɔ a na ci da a ko an bɛ don min na ko bi min ye Sumaworo Bubé Mayiga nin dabalitigi nin fɛɛrɛtigi mɔɔw ɲɛna journaliste Seydou k'a dɔn n'a sɔrɔla tiɲɛ na dabalitigi don fɛɛrɛtigi don minɛni min filɛ nin ye o kun man ka sɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ a ka jan maliden fɛn fɔ bɛ yen n'i ma jɛya i mana i yɛrɛ kɛ ŋana i cogo cogo don dɔ la i bɛ taa kaso la a ko an bɛ don min na ko bi journaliste Seydou k'a dɔn jamana sɛgɛnna a ɲanina maa minnu sɔrɔla nin ko in na journaliste Seydou k'a dɔn olu kun fɔlɔ minɛnen don Bubé donna kaso la ministre de l'économie et des finances madame Boire Fili Sisɔkɔ ani Gongo Mugu ni Awa Wusulan Gasaduma a bɛ kaso la kasobɔ suma yɛlɛmana han suma ka di bi ni i bɛ don tɛmɛ bole fɔ Wusulan Sisi bi da i kan bɔr Kore y'a ɲɛdɔn Wusulan Sisi de y'o fɛn ye gorobinɛ don wɛ gorobinɛ mana taa kaso la dɔrɔn i lakari la Wusulan kasa bɛ tigɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko cɛ min kun b'a la n'a yɛrɛ tun bɛ yaala ne tɛ se ka minɛ Mali kɔnɔ kasobon jumɛn bɛ yen ko ne bɛ se ka don o kɔnɔ o cɛ ti yan journaliste Seydou k'i k'a dɔn k'o bɔgɔ ma jɔ a ko a dakolo cilen filɛ journaliste Seydou a k'i k'a dɔn ayiwa n'a ye maa min ja min ka di da i bɛ se k'o fɔ nka suɲɛni min kɔni kɛra o yelen don o ye wulikajɔ o ye tiɲɛ ye journaliste Seydou k'a dɔn ŋanamu ni bingani a b'a don ɲɛ journaliste Seydou k'a dɔn a mɛn o mɛn don dɔ la i k'a dɔn hakaja a bɛ taa t'i da ko n'o tɛ Bubé Mayiga jɔn la ka fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ politikitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko PMT journaliste Seydou k'a dɔn o wulikajɔ n'o cɛsiri ale ka na se Adema sigili ma sen kan journaliste Seydou k'a dɔn san 1982 fo 2002 min ye fanga ye a b'u bolo Amadu laban nana fanga na journaliste Seydou k'a dɔn Bubé ka fanga a ka fanga na don fanga na ma daminɛ bi kabini ATT bɛɛ k'i ɲininka transition na comité de transition Bubé b'a la sabula a kɛra conseil spécial ye 91 ka na bila 92 la journaliste Seydou kuma min Adema ye fanga ta Alifa Umaru Konare y'a wele journaliste Seydou k'a dɔn secrétaire général ni ka laban ka kɛ service de renseignement tɔgɔ in de sɔrɔla o yɔrɔ in na SOE sabula a mɛnna yen les stratèges o bɛna kunjɛ tuma min ni Adema bɛna fanga bila a ye waati jan kɛ ayiwa a mɛrulen don Mande Sidibé a wele ala k'o fana hinɛ k'a kɛ ministre des anciens combattants ye journaliste Seydou a ye waati jan k'o la ka na se ATT tile ma san 2011 a kɛra ministre des affaires étrangères coopération internationale IBK nani o fana laban y'a wele a ka gouvernement fɔlɔ la k'a kɛ ministre des enfants arrête là-bas je finis tu n'as rien à exiger je suis le chef de cette émission et
je te conseille de me laisser parler. Je te fais constater que je refuse. C'est un cadre valable. Je refuse. Je finis. Georges Sedou. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa Sumɛli Bubey Mayiga a kekuyara kojugu fo ka taa fɔ ka ko tiɲɛ a bolo a ko n'i hakili b'a la tuma min ayiwa IBK ka fanga fɔlɔ a kɛra minisiri ye min ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye a don Musa Mara de tun ye premier ministre ye i hakili bɛ Musa Mara ka taama in na ka taa n k'i ɲininka Kidali a don u tun kan ka taa ɲɔgɔn fɛ nka a ka keguya ani kodɔn bolo kan a danna Gawo a ko k'a man kɛnɛ k'ale man kɛnɛ Musa Mara man kegu ale bi tugu Musa Mara ko jihadistes ka t'u bɛɛ kan tigɛ wa a ma kɛ Ala fana ka diɲɛ kun tɛ kɛ wa o keguya de ye nkalon ye o i mana keguya kojugu i laban i bɛ tiɲɛni de kɛ o toi ton premier ministre il est en mission k'a ka taa Kidali a bɛ bɔ yen a bɛ se Gawo e b'i yɛrɛ da k'i man kɛnɛ mais il a dit à Musa Mara k'an kana taa ko sira man ɲi voilà bon n'an kana taa sira mais Musa Mara ko an bɛ taa ko Kidali ye Mali dɔ ye an bɛ taa ka taa Mali drapeau kɔrɔta a labanna cogo di Georges Sedou o y'a sɔrɔ gɛlɛya kana fa ko i tobi Bamakɔ yan kan a ye dabali jugu de tigɛra a fɛ o don ka taa nin kungo in se Musa Mara ma fo ka Musa Mara gɛn ka bɔ premier ministre la Georges Sedou k'a dɔn a yɛrɛ laban nana minɛn in da ni ne ye miiri o tɛ journal kɔnɔ dɛ élection min kɛra ale de IBK sigi fanga na Allah 2018 non o kɛra o kɔni tɛ journal ko ye o tɛ foyi ye o ma kɛ a ɲɛna yan wa